magpa-emission ko sa akong auto, guys. Motor vehicle emission. Kasi kila ko sa'yo, mura makag na planning hims. Dili guys, magpa-emission ta dili guys. Mao din nag-emission guys. Manid tabi yun sa emission guys. Mao din guys. Awang motor. Emission guys, oh. Mao din ni di ay. Emission. Ano ta guys, ano? Sir, dire magpa-emission, sir? Emission auto ba? Dire ra? Asa ta inquire, sir? Asa ta inquire? Dahil yung sakyan na, yung warga, yung sakyan na, nagara. Di, naniguro ko karon sir, kay layo na ba mo, baming lang niya, basta niya wala daw. Di, kuhan siya, ako sang siguro ari ba, tinuod bang nabay ko ano. Kay, nabay uban. Magdami ka auto dire, amada doon. Inquire sa kotse, pala bayad. Kung sa'yo mga requirements ba? 400, 4 CR. 4 CR,